हरे कृष्ण नमस्कार बंधुरा गोपालेर रान्नाघरे आमी रूपा। देखो आज एकटी गाठी कचुर नतून रेसिपि। एखाने देखो गाठी कचुगुलो सुंदर करे छाड़िए धुए परिष्कार करे निएछि आर निएछि एखाने मुग डाल आमी जले भिजिए रेखेछिलाम किछुक्षणेर जन्य। देखो डालटा खूब सुंदर भावे फुले उठेছে। एबार एटाके आमी एकटू पेस्ट करे नेब। देखो एर मध्य दिए दिচ্ছি काँचा लंका परिमाण मतो, दिए दिচ্ছি कयेक टुकरो आदा। एबार सबकिछु एकसंगे भालो करे आमी बेटे निয়েছি। एबार सेদ্ধ करे राखा किछु आलू निये एई डालेर मध्य आमी एकटू भेंगे भेंगे दिए देब। दिए दिচ্ছি परिमाण मतो लवण। देखो और दिए देव अल्प एकटू हलुद गुड़ो, ना दिलेও असुविधा नेই। दिए देव अल्प एकटू हिंग, और दिए दिচ্ছি कालो जिरे। एबार सबकिछु एकसंगे भालो करे मेखे नेब। चाइले अल्प एकटू परिमाण चीनी तोमरा दिते पारो, ताते स्वादटा एकटू भालो आसे। देखो सुंदर करे आमी हाथ दिएई मेखे निচ্ছি। एखाने कड़ाईते दिए दिएছি সরষের तेल। तेलटाके भालो करे गरम करे नेब। एबार एके एके छोटो छोटो बड़ा आकारे तेलेर मध्य दिए देब। देखो एक पिठ हये गेले आरेक पिठ आस्ते आस्ते उल्टे दीते हबे जाते भालोभाबे बड़ागुलो भाजा हय। देखो खूब सुंदर भावे उल्टे पाल्टे नेड़े चेड़े এই বড়াগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। এবার একটা পাত্রে তুলে রাখবো। देखो एक ही रकम भावे सब बड़ागुलो आमी सुंदर करे भेजे नेब। सब बड़ा भेजे निয়েছি। देखो कत सुंदर लाल लाल হয়েছে। एबार अवशिष्ट जे तेल आछे এই তেলের মধ্যেই আমি রান্নাটা করে ফেলবো। देखो तेलेर मध्य दिए दिलाम एकटा शुकनो लंका फाटिए, दुटो तेजपाता, एकटू दालचिनी, दुटो एलाच, फोड़नटा सुंदर करे भाजा हये गेले दिए देब एकटू जिरे। सब मशला एकसंगे नेड़े चेड़े भालो करे भेजे निलाम। एबार गाठी कचुगुलोके दिए दिচ্ছি।
ঘাটি কচুগুলো একটু নেড়েচেড়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখো ওদিকে কচুটা ভাজা হোক, এদিকে আমি মশলাটা রেডি করে নেব। নিয়েছি আদা, একটা গোটা টমেটো, শুধু এইটুকু মশলাই আমি ভালো করে বেটে নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনে জিরে গুঁড়ো 2 চামচ, দিয়ে দিলাম 1 চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো। দেখো এদিকে কচুগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে একটু নেড়ে নিলাম। দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার যে মশলাটা রেডি করা ছিল সেই মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখো খুব সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এই সময় দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী চিনি, দিয়ে আরেকটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল, দেখো রসটা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। দেখে নেব কচুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে কিনা। দেখো খুব সুন্দরভাবে কচুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে মুগ ডালের বড়াগুলো ছেড়ে দেব। রান্নাটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবে না। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলে এই রকম নিত্য নতুন নিরামিষ রেসিপি দেখতে পাবে। এবার ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফুটতে দেব। দেখো ঢাকাটা খোলার পর এটা কচুর রসা, একটু রস রাখতে হবে, তাহলে বড়াগুলোর ভেতরে রস ঢুকবে, খেতেও ভালো লাগবে। লাস্ট আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু কেশরি মেথি দেওয়ার জন্য গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোয়। দেখো সম্পূর্ণ রেডি ঘাটি কচুর এই রেসিপিটি। হরে কৃষ্ণা।